खुलुमखा खाबोनि थाक्टय बुसां जत दङ टिभि नायथंनाय रङ आं दङ जाकब दे बर्मा दिनैनि प्राइम टाइमाव जों नांगौमानि कक चेरलायनाय पुइला नम्बर 1 तंनाय चिनि टिटिएडिसि हापांनि एक्स सीएम बरम गोनां राधाचरण देबबर्मा बबो तिप्रासानो हामजागो बबो तिप्रासानो हामजायो आंनिया बनि बोखानो बनि कक सामारगनो बुजि मानो तम आं दङ टिभि हिंगाखो बय बाक्सा वानसुगो बत्ताम के कक तमा पड़ना हनै आं बोखाबाय कक तमा पड़ियो बोखाबायनो आं कक साव आनी कक जत बोखानि मांनि कगो अबगैन आं अ कक साव टिटिएडिसि हापांनि एक्स सीएम बरम गोनां राधाचरण देबबर्मा बबो तिप्रासानो हामजागो तिप्रासाबले तिप्रासानो हामजायाना फेबो केबनि केबनि कासे जागा मजबूरी दङ आ मजबूरी जागा न कसाव फेबो तिनिनि जे कक बो तिनिनि जे कक सामानि आ कगो हंकाके बबो मुसुं जागो तिप्रासा कसं कसं तङै तिप्रासा बाय तिप्रासा पॉलिटिक्स थंलाके कोनो इश्यू क्रै तिप्रासा बाय तिप्रासा पॉलिटिक्स थंलाके डेवलपमेंट नति सोंलायनाय आं दा एमडीसी एमएलए अंगै बनसेते गाहाम खलाय फुनुंमानाय लोकनि बागै गाहाम सामतां पायनाय आम आरस कम्पिटिशन फायनाय फेबो सों ताबुक ताम नुगै तंग लॉ जदि इक्वल हंकाके तामनि बागै ता पॉइंट एक्शन ना जागिया आकक बुवाग्राना तिसाका आकक जों उलो फाइलेनो ताबुगिया खक उलो फाइलेसिनो पुइला तिनी ताम ताम कक सालायनाय बोबाग्रा जतनो दिल्लीनि जंतर मंत्र रिहिन हफिका तै त्रिपुरा हास्तेओ जतनो प्रोटेस्ट खायनान बागै साखलायखा आमनो तै जों चेरलायनाय ताइ नरक नुगै मानखाना आंकिसा मिया दिपर जराव मातुंफ्लाखा जर जरो आं तुन मान मातुंफ्लाव तामखाके तांगै मातुंफ्ला सायमानिया ओ बेलाय दफानो हामजामा बागै दा दफानि कक साम बागै दा मातुंफ्ला सायमानिया चाया ककनो जे सामुंना आं खलायानो खलायो हुंजागमानिया बेरजागमानिया आबागै तुंफ्लाका त्रिपुरा न्यूज 8 नि मालिक राजेश त्रिपुरा बर खरकनै जे बरनि कक आनि साको जे एलिगेशन दमानि गोबां कोनो कक साका चिकन मिकन्या साना थांगांके बनत तिनी बां आनि प्राइम टाइम सायानाय ओ सकांगो से फायो जेकुन प्रॉब्लम खा आनो से कॉल खायो मानी जाकब बाबू जाकब सार नै जे जाकब सार हनै नंनाय से दिनी बस आनो हाय आफरो टीवी चैनल लोकुनो रिपोर्टर हनै खुलो गया को साका लाची मिसिन जाकब रेकॉर्डिंग रक तंखांगा का आफरो नारक माखु मिसि बालो याको आफरो आनो प्रॉब्लम खांके ओ बो ओकरगो बुजाफुर रगो प्रॉब्लम फुरगो कॉल खायो मानी हागे आ ककनो तिन जों सालायनो पुइला बरम गोनां राधाचरण देबबर्मानि बिनि किसा कक खनाय नागाति आबो আসলে একেবারে অসত্যি কক কোনো মিনিং বকরে আসলে রাজনীতি উদ্দেশ্যে এই ধরনের ককলাম এবং সম্পূর্ণভাবে একটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই ধরনের ককলাম ওর স্মৃতি সময়া আসলে সিনি রাজ্য তবে তাম সাসিনা অরই পরাই খাইনানি যে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ষড়যন্ত্র আবনি অঙ্গ হিসাবে আমরা বাঙালি দলব শুরু থেকে না আমরা বাঙালি দল মানে তো বলা যেতে পারে 1977-78 সাল থেকে যখন তামনাই সিনি রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার ফাইও ত্রিপুরা সারনি জায়গা वानजे अंशनि बर रकजारा बेआईनि बाबे पाइखा आ जागानो फेरनानि बागै जखन सरकार दमनाखा सिनि महाराज नि आमलो जे रिजार्व एलाका दंमानि कांग्रेस सरकारनि आमलो रिजार्व सबाय जाखा बिनि बिरुद्धे लड़ाई खायै त्रिपुरा एलाकानि जे रिजार्व जे एलाका बनो सबाय मांगलाक अपनी बिरुद्धे जखन सभांग लड़ाईंग एवं ओ रिजार्व न वांसुगुन परवर्ती समये ससायित जिला परिषद तंखा अपनी बागै ई ससायित जिला परिषद कासुनानि बागै আমরা বাঙালি তো ও জায়গা গঠন মানে তারপরে দেওয়ালা দেওয়ালা লেখা রক্ত দিব তবু জেলা পরিষদ করতে দেব না রক্ত দিব তবু বেআইনি জমি হস্তান্তর করতে দেব না
কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যনি ওয়ানसा ত্রিপুরা गणतांत्रिक अंश लुक्रok hai nai kok tom kaham sak nai jana bagi wansuk tong nai rok tabuk nini tiprasa amsayo bok kobang kuk no sak nai jana ni thai tongo norok kok duk ni bising ti kereng mano tai sak nai jagi bo hamui tongo amon sin prime time ni paithogo nugui manai topke sing sawi renai mandai hati ni hospital ganao santosh medical hall nogo bekreng ni doctor tongo tei kaham kheno nayo tai a nai jangnai rok bo hamjai tongo hamui tongo haike borok tam tamo yagulo kok kusarkha hamani yagulo norok paithogo prime time nugui manai 9 तारीख सितंबर में तो हम लोग रहेंगे जंतर मंतर में त्रिपुरा में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपील, प्लीज नोट दिस। त्रिपुरा में 9 तारीख शाम को आप अपने गांव में, अगरतला में, तेलियामुरा में, कंचनपुर में, गंडतुईसा में, करमछरा में, अंबासा में, छामनु में, साबरूम में, ख्वाई में, आश्रमबारी में, कमलपुर में, मंडाई में, विश्रामगंज में, चरीलाम में, गोलाघाटी में, जम्पुई जला में, सब जगह में, पानी सागर में, थालछरा में, अमरपुर में, कोरबुक में, सब जगह में अपने ब्लॉक में पार्टी नहीं, तिपरासा बनके नो फ्लैग्स सब निकलिए हर जुलाई लेकर और तिपरासा बनकर निकलिए और एक रैली कीजिए। डिमांड तिपरासा रok wan sukjaknai kok shakha bubagra o talsao Tripura hasteo tam tam nokbar siksaka saideman nei bubagra soyomno mia Facebook live phai saka tai Delhi ni jontro montro মন্ত্রী শুক্লা তাবুনি যে এমএলএ হাইকাবে এক্স এমপি বড় বনাং জিতেন্দ্র চৌধুরী যতন ন ফাই অমতি প্রাসান বাগসে অর কোন ফ্ল্যাগ ক্রেই নরক ফাই মানজাক ফাইদি অমংখা তিপ্রাসা দফানি জবা তিপ্রাসানি एक्चुअली जों साना थांगांके जे तिप्रासा ककथाय बे शेरकाया नि माने आलिसा काया मान रक आ ककथाय रक जरा जरा नांगै थांगौ आ ककथाय रक जरा जरा तांगै नांगै थांगांके जों नायनायदि जेकुनो तिप्रासा हामक्रेन बगै जबा खलायखांके सानमुं खलायखांके निजिनि तिप्रासा न पुइला बसकांगो बासाग्राव माने ककब्रक बै न बादी बासायरु आ बादी बासानाय जेसपुनो मनो नर जेसरु फुनो दि पॉलिटिकल पार्टी फुनो मन बरफ फुनो जेसरु फुनो नादि बुजि तो हना आंताम सानाने नाय बादी बासाव हागे तिनि तिप्रासा रकनि जबा खलायथेनियो बादी बासाय तंनाय साबो निजिनि बररक बादी बासामा बागिनो उंगै दङ जदि निजिनि बररक बादी बासाया हाके मुंसाले मुंसामानखौ दङ टीवी नि प्राइम टाइम तै दङ टीवी नि प्राइम टाइम तै लुक्रक बिसकांगो अमनो याफामु तै जत पॉलिटिकल लीडर्स रकनि थानि याफरमु तिप्रासा रकनि नेक्स्ट अचीवमेंट तामंनाय तिप्रासा हामक्राय थांगै थांनानि बागै एनी पॉलिटिकल पार्टी नि बागै एनी जेकुनो पॉलिटिकल पार्टीज नि फासिंगते तिप्रासा नि नेक्स्ट अचीवमेंट ताम तंनाय तिप्रासा हामक्रायनि बागै सेपरेट स्टेट लैंड राइट्स डायरेक्ट फंडिंग वगैरह वगैरह ताम तंनाय जों तिनि त्रिपुरा हास्टेव जतन माइ चावलाय तंलाय माइ मासेया तंया हेबा कामी आमसायले थेपुं लागाते साविमा तंखो था बरसुक रुगै जिना थाक्ति रुगै मा साइ तंखो माइ फेनामा नङै तंखो अमहाय कामी रक दङ कुनु जागा जों फेरां थांगै सगैया तिनि 2025 तांगै जोंनो हुनो अ हानि बसारो तिनि अ हानि बसानो कायसा उस्कानि मुलक हायके प्रोवक खलायै कायसा दम किरिजाखा आगुलि बुबाग्रा खर दम किरिजाखा जतया आं हायनाय साव अमंखा आमरा बांगले पार्टी नि फासिंथै जेब्र आमरा बांगले पार्टी नि बाहिनी खामानि ताय आमन बिसिंगो आगरतला कार त्रिपुरा कार तेलेमुरा कार खोवाई कार वेस्ट बेंगल कार निजे मानि बरक आमनि जवाब तामो सानानि नाय सराय सरायके
तारमाने अरो कुनो तिप्रासार आं हाय जे मोखां नुकनाय आं हाय कक ब्रक कक सानाय रकनि कुनो अरो अस्तित्व क्रय अ कक दे इनडाइरेक्टली साननानै नायखा तिनि सिक जरातै ल इज इक्वल हनकांके बरक नि खिलाबै हास्ते हापां एक्चुअली होम पावर न तै तंनाय ल एंड ऑर्डर न तै तंनाय का हास्ते हापां स्टेट गवर्नमेंट बरक ताबसुक जरातै तामने एक्शन नाया अमकी तिप्रासा बाय वानजिबा सं कथाय तंलायमानि कसं कसं का तंगमनि तंग कसं न बरक हैरानि खलायमानि यादा जेफ्रुस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2014 जरा खलायो सीएबी बिल पास नि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ngo apro baji futi hamjago ताबहाय नायतै 10 बोसोरनि बागै बारि रेखा 2024 जरा कंप्लीट तातो 25 आसे बरंना हामजागो जों तो हानि बोसा बागैनो जों इलीगल इमिग्रेंट्स न हामजागियाबले इंक्लूडिंग आं चिनि तिप्रासा बसनो जतनो इलीगल इमिग्रेंट्स जे पारं फाइनाय आयं नारनि बांलादेश नि पारं फाइनाय खगै होगै कोनो बनि वीजा डॉक्यूमेंट न कोनो ब्लेड सारा हायनो खगै पारं फाइनाय रंनो से बरंनो नागरिक तेरनानि एक्चुअली नागरिक त बरक एप्लाई मा खायनाय गचों आरो बरम गोनां जितेंद्र चौधरी नि बनि स्टेटमेंट ताम नुक मानखा कायसा पुइलानो पीआरटीसी आधार कार्ड जत किसु सनामै दंफो पीआरटीसी गत जतन साइमनल जतन पीआरटीसी दंगो सनामै दंफो एसडीएम ऑफिस डीएम ऑफिस के बखलाई कम स्टेट गवर्नमेंट बुसु जरा थाङा आमो एक्स एमपी हायको प्रेजेंट नि एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बरम गोनां जितेंद्र चौधरी नि ककनस आं साइ दं जदि आसुं ओंखांके तिप्रासा बजागा थांनाय आर तै खरकसा त्रिपुरा न्यूज 8 नि मालिक कर्णादार राजेश त्रिपुरा नang ani tamni sa nini toda tong फायदि हिनै हायनाय बार बार अककनो सानाय सामां थांनाय नंगो सकांगो फायनाय आनो फोरोंना तानायदि निनसां अनलाइन महा नों टीवी चैनल खुलगैनि रां पैसा दं खुलगै दं हाना बेसिक आंक्रिजार बिग्राजा आगि चालकजा जामानि मेसिन दखाइन आन्दो कफाय दंमा कां रान खलायमाय आं दखा बिकॉज रां क्रय एयम हायनो आं हायनो रां क्रय तिप्रासा रक नि मैक्सिमम बरक 85% थानियोनो रां पुसा क्रय तिनि साबना हामबायरनाय सोशल मीडिया न हामबायरना नांगो तिप्रासा रक फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम हाय प्लेटफॉर्म तो मानी बाय कामी जे जागा टीवी नेटवर्क थांगी सगैया आ जागा तिनि दंग टीवी हायनो आसुगनाय दंग गोबां कुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न नायै गाहाम हामिया नगै सिउै दंग तिप्रासा रकनि कपाल अर कायसा दं सोशल मीडिया तै जेमन जों ताव टीवी चैनल आनि बद थामानिया गुलोबो आं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तै यूट्यूब तै फेसबुक तै लुकुर आनो नगै दंग खेर गा आबागिनो जे बरम गोनां एलओपी जितेंद्र चौधरी को साव त्रिपुरानि नों नायनाय दिता त्रिपुराओ जों इलीगल इमिग्रेंट्स पोस्ट बैक इलीगल इमिग्रेंट्स माने घुसपेटिया राइट साइड हाबनाय रंनो किफली रहदि नि हिंगांगा के आमो बसाजे गया तामो नाय नाकि नर आ बदल निदा हायको हानि बसा साबो ओ हानि बसा ताव कुसुं बुबाग्रा रकनि राजबारी नुयंमा हिंदी को रुद्र सागर नि हिंदी निर्महल हिंदी गोबां कुनो बुबाग्रा लाइबुमा दङै दंफो थं बास जा कथा नरक सामाबाय मंसा फेबा कखे हायसे যদি সে বিশ্রামগঞ্জ আমসাयो खरबसु रमजाखा ताबो पइन्ट सिनखानि रिपोर्ट करे फेबति प्रासा तो 7 जना हाय रमजाखा आम सिनथाने ताबो न्यूज रिपोर्ट दङ বিশ্রামগঞ্ज थानाव थांखोबो नगै माननाय तिप्राजो खरकसा बासर फ्रेजाना नाका बनि साग्र बनि मानि रक फनांजाखा आमनति तिप्रासा खानांगै बास सबाय मा बाय जलिवै पैसेंजार रंनो बुदा बुया फेबा बास सबाय खेंखा ग्लास रंनांगै किसा राजा खाना थै फेगेना आसबोना तिप्रासाले खरब जाखा तिनी ओ साखामिया नाय फाइजांनाय हरदीपुरनि मधुपुर साइड आमसाइनि कासि बुजांनाय रक आबुनाय रंनो रमिदे मानखा जदिसिनो रमजाखा नाकारदि বিশ্রামগঞ্জ थाना नानि नायमो थांबो संनो आं नाकारसानो फेबा जदि तंखा आमनो बकिले फाइ खायरेदि जे तिप्रासा रकनो जे बास सबायनाय रकनो
Roma haiklai kami hor police thangi rohmani horni 3ta 2:30 dongo TVO amoni bo evidence dongo TVO je lukurok video record khlai na hoi chungna rohmani am haike phunugiriti je a Bisram Gonso bujaknai rok no bunai rok no rode romkha a kokno no bubagrabo mie Facebook live phai sanani naikha Tripura o tamo nobar tibar bombor sipsai tong nada naikha jodi law is equal na jotoni bagin soman anga nam abugin bar jontro montro thangi chiri khogin nana nango boi amono wansugo political mileage drama hanai heba kubui Tiprasani justice ni bagai Tiprasani tapsuk jora thangnani bagai tamo tongsi illegal immigrants to asan kebang truk TTDC habo sekjak tong jodi sin omhaino tong khangke nexo tamonai TTDC police bill already no TTDC ko bill pass khair hoja state government ko kasao 125 amendment bo already no state ni bo parang khangja phe bata ko to lagungya tanggui akongno no sara naikha bubagra jotono Tripura hasteo mombati musung di te protest khlai di Indian National Flag Tree 9 tarigo te Delhi jontro montro ke bubagra sakbai thang malai nai lukrok bai tong nai and lukrok norok anoboda naina musung Delhi o pheba bukha tongo yak suk jaya kri bigra jar boi he flight ticket o pai man jaya ahino aroni collect khaina noroni buskango tubnani chaitogon asukno tokhe o 9 tarik nimo belai no mehatupun lukurok wanchono nango oro Tiprasani bagisi national flag bank he Tiprasaro joton support khai nango ini Tiprasarok ni tamotong sakri manthini ingthini omo kubui ko gediba ki tatal de tatalya kubui no state government bo Tiprasaro no khushi khairina nai tong pheba a khushi koekjon ero simisi khushi sogiyo lukuni thani a khuशी सपया बुझी दी समझदार के लिए इशारा काफी है क्या Tiprasa ni bagino खाना को साउ जदि Tiprasa बतिनी कुछ कोलो पतर इंजाक बहे साबया नंगबया गाका आं बो आराम से no सुजाखे no on news no ba चालू गई तंग माखो आगे बोबाग्रा ताम को कसर का किस्सा क्लिप खनाई नहीं सब निकलिए हर जुलाई लेकर और Tiprasa बनकर निकलिए और एक रैली कीजिए डिमांड करने के लिए कि हमारा बारे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिंता करना पड़ेगा। आप सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मोथा हो, आईपीएफटी हो, आप कोई पार्टी भी नहीं करते हो, इस बार अपने बच्चे के बारे चिंता कीजिए, बाहर निकलिए। प्रेशर हमको पार्टी से देने से कुछ नहीं मिलने वाला है, प्रेशर हमको एज अ कम्युनिटी एज अ दफा देना पड़ेगा और जब फायदा होगा तो वो भी पार्टी को फायदा नहीं, कम्युनिटी को फायदा होगा। थोड़ा सा हट के काम कीजिए। ये राजनीति ने हमको 75-80 साल में कुछ नहीं दिया है। इस बार टॉक एज Tiprasa, डोंट बी वायलेंट, डोंट हेट एनीवन, डोंट हेट एनी रिलीजन, बट जस्ट लर्न टू लव ईच अदर। 9 तारीख सितंबर में आप निकलिए। मैं यहां में कर रहा हूं डेविड के सपोर्ट के साथ, हम लोग सब रहेंगे। मैं फिर से अनुरोध करता हूं जितेंद्र बाबू को, मैं फिर से अनुरोध करता हूं शुक्ला को, मैं फिर से अनुरोध करता हूं विकास को, प्रमोद रियांग को, मैं फिर से अनुरोध करता हूं सांतना चकमा को, मैं फिर से अनुरोध करता हूं सबको, प्रेम कुमार रियांग को, कि there will be no flags, but as Tiprasa, can we come together to fight for our next generation, for our children? क्योंकि अगर हम लोग आज फेल हो जाएंगे तो कल आपका बच्चा को कुछ नहीं मिलने वाला। दिस इज माई रिक्वेस्ट। और हाँ, आई लर्न टू फॉरगिव, मैं माफ करना जानता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा अगर आप नहीं आए, कि भगवान, गॉड ऑलमाइटी इनको माफ कीजिए, क्योंकि ये आज अपने बारे सोच रहे थे, इसके लिए कल हम सबका बच्चे का भविष्य खराब हुआ। ये पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज बिगर देन दैट। आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।
Borom genang ex-CM Radha Charan Debroma bo puila tamsaka prime time chengnan sesikang norok nugui mangkhana hake bobo musungjago o hati prasarokni no kubuni bosong phai phatar hasin phai no tini pungkha ni bobo sikar khlaio haipono sikar khlaipono jora jora oke ti prasarok ningke naine ke ego ni problem tongna actually borom genang Radha Charan Debroma no sammaya ti prasarok ni baksa baksa belakini ego kebang tong o ego ni bagino ti prasarok jora jora yogui mayango cobao thumsa ngi coba khlai manja khoranti se manja kai tapsu jora kesajak phiaba sini pungui tong dofana hamjangma bo khulugui phaimaya ngai thango ukulukti ang tongo ni ma heklaikha borom genang Radha Charan Debroma ni bo hake jodisino ti prasani manthio ti prasa joto leaders of thangsangni bwskang phaikang ke oma he manthai rok manani bisi jorale nangya haisi aro sudu borom genang Radha Charan CPM GMP ni phasingti simya BJP ni phasingti bo IPF ni phasingti bo ti pramotha ni phasingti bo Congress ST cell ni phasingti bo je jaga ti prasani sanmung jaga o a jaga mota omo right ninung arabo sandi e puila sani tubui phaima kanga ti prasa je kono politics thanglai tongmlai mamla buibi thungjana naiya hake o haina hai bini mangpli ta kisa naifidi বাঙালিস্তানি দাবি অপরদিকে স্বাধীন ত্রিপুরানি দাবি দুইটা মূল টার্গেট থেকে সিপিআইএম বামফ্রন্ট গণমুক্তি পরিষদ তাবুক হাইন একই অবস্থা সেন তাবুক বনগৈ দङ এই ষড়যন্ত্র তার বন্ধন ইয়াখ যখন তাবুক ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ইনলিগাল মাইগ্রেন্ট গো ব্যাক আন্দোলন যখন জোরদার রঙ তখন আমরা বাঙালি তৈসা মাথা চাগারি ফাইনানি চেষ্টা খাই দङ এবং অবশ্য ঠিক সিনি রাজ্য একটা সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ ত্রিপুরা বসন্ত মানে সেই প্রায় রাজন্য আমলে শেষ দিক থেকে না পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস সরকারনি 30-32 বর্ষনি শাসন সিনিয়র তামনাই হিন্দুস্তান পাকিস্তান মানে পরে হু খাইয়ে হাজার হাজার অনুপ্রবেশ ঘটিকা আপনি বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানে সংখ্যালঘিষ্ঠ কিন্তু তাবু ও ঐতিহাসিক সত্য ন মানি নেই ন জেলা পরিষদ গঠন খাইয়ে ত্রিপুরা এলাকানো বাহাইকে প্রটেক্ট খাইমান বিনি হানো বাহাইকে প্রটেক্ট খাইমান আপনি বাগৈ বিনি ভাষা বিনি সংস্কৃতি বাহাইকে উন্নতি খাইমান বামফ্রন্ট সরকার সামুংবতাং ইয়াবি সামুংনাখা তিনি তৈসা তামনাই সিএ চালু খাইয়ে ওর ত্রিপুরা বসংনা তাই বড় বেশি বিপদে খেলাইনে বাগৈ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিজেপি সরকার যে সামুংবতাং ইয়াগো নাই দङ আপনি বিরুদ্ধে না তাবো বড়নি কিরিমানি যে না সিএনকে সর্বনাশ নাই সিএন মাকা শোনাই অনুপ্রবেশ বন্ধ মা খাইনাই ইন্দিরা মসজিদ চুক্তি কার্যকরী মা খাইনাই এই বিষয় যখন আন্দোলন দङ তখন আমরা বাঙালি তৈসা বাঙালি ন প্রটেক্ট খাইনাইনি নামে বন রক্ষা খাইনাইনি নামে সংকীর্ণ রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাবো ইদানিং যে এরকমভাবে কগলাম চালাই দङ সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং রাজনীতির উদ্দেশ্যে সংকীর্ণতা বিশিং দङै সাম্প্রদায়িক চিন্তা ভাবনা বিশিং এই ধরনের কগলাম আরে বুফুরু ত্রিপুরা রাজ্য তামনাই 10 নিচে দেশ বড় অজায়গা নিচে ভূমিপত্র হ্যাঁ অজায়গা বাসাই মানো 1-2 কানি জায়গা মালিক নেই মানো কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য গুবুইন ওয়ানজে বসংনি দেশ হা ও দেশ বরকনি বংনি বড় অজায়গানি প্রকৃত নাগরিক প্রকৃত ভূমিপত্র ওবাকে সানাই তো কোনো সুযোগ করে রাজা শাসন প্রজা ওয়ানসা দङै মানো ত্রিপুরা দङै মানো বিভিন্ন ধর্মনি বরক দङै মানো বিভিন্ন বংশনি বরক দङै মানো কিন্তু আসলে দেশনি মালিক আবো একটা সময় রাজতন্ত্রনি যুগ মোগল বাদশাহনি যুগ একটা দেশনি মালিকনি তামনাই
ओजे प्रकृत मालिक ने अब भागे बिचारे जे जाति जे देश शासन खानाय ओ देश ओ वंशनि मालिक नों तामनाय दिल्ली शासन खायका मुगल रग देशनि मालिक ओ जरांखा सिनि त्रिपुरा राज्य 185 जन राजा राजत्व खायका उनके तबो त्रिपुरा बर त्रिपुरा सा हिसाबे राजा राजत्व खायका त्रिपुरा सिंह जे दिल्लीओ फाइनाय रक न लामजोगै दङ थाङै मालाय नाय दङ जेबोनो लगिरनाय फाइनाय जन्त्र मन्त्र लगिरनाय फाइनाय रक त्रिपुरा हास्टेनि बनो लगिरिवै दङ नाय दङ तै गोबां कक जागा न थाङै बकक लामबो सालाय दंगायो हायके 9 तारिखो नुगै माननाय दीपर जरान सिं सारे पंजरा जन्त्र मन्त्र बसो बरक बां त्रिपुरा हास्टेनि चिनि दङ टिभिनि मांफ्लिउ नायनन बागै मकल काचुमि तंदि हास्टेनि लुक्रक हायके तिनिन प्राइम टाइम आसु जरानो तै संतोष मेडिकल हल मानदाय हातिओ नरक बेक्रेंनि डॉक्टर नायजमानो गोबांखौ नायजमानो तापकदि जे आरो थाङै नायजगनान बागै तै नायजै हामै फाइने रक्तम साका खनायनाय खुलुमका सैनाय नोट कारण नोट बाइक सैनाय माला सारा त्रिपुरा बेरायनाय जतन नगन थांनाय ताबो नेतार खासियां नेतार खासियां बसे मसा बलाय बाबेगा ओजा ओबा गाय को जिखनाया के जों पाब्लिक मासा नेतार कखनै पक्सा लाइफ्रा नरबाय पारा पारा थांगो मालायफ्रा साबो दिल्ली फैगा साबो बस कष्ट फैगा आबना आपको ताकि जों नोट खेले सैले के ताबो तो हम प्रोग्राम पाइयो ताबो तो तारा रायन पाइयो अब तंबाय तो लगरना नै सेल्फलेस ब्रक ट्रेन बाय कष्ट खाय थायका हिनि खनावो आमबा का खुंगो ब्रक बाय मालायना थाङै दंगो ब्रक दंमा जागावो तेबो फाइ दंगो ओके नायगोना ब्रक बाहाय के तंलाय कष्ट खाय तंलाय तंनि खनावो ओके ब्रक बाय मालायना हिनि थायका ए और दे चिन्ति प्रसार और ए yang tongbai jotno khulumka ham sumjagi ba Mungkin orang satu nanti ni bumaro, orang tadi orang bersih. Mungkin sen 9 tarik ko, Iran estimate sen kimi thalai nai jantar motor. Mone pore sen Pradhan Mantri Prime Minister sab sandar nai bubagar khaini. Mungkin baksa khaika, baksa neta ko, bubagar. Jer khaini bubagar tini sok khaini. Tapi kono bubagar. 9 tarik ko aku mau mantar present. Sen kam kore mantar lagi. Mone pore. Coba musuh baik saja tu, coba Delhi Faiman apa kau kotor ya, Delhi Faiman sukses ni kau tahu, Delhi Faiman sukses ya. Di perasa fiok zak kan ke, di perasa man Faiman kan sukses ni. Di perasa man Faiman ऐसे जरूरत है, Delhi Faiman हिमनाई, रास्ता रुको Faiman कहीं सारा di perasa strike pun बात नहीं, जॉब तो प्रकार से ऐसा चुनमन कुछ नहीं, सिद्धे चीज़ कुछ लामा करी कैसे. Namun ibagai, norok joto loge to, mungkin norok joto blessing asirbat pun ya. Obosoi osabana palkin jeng, kaini sukses ini, jeng Tripura kifil ma pore, jeng asobi tengya bakri tengya, movement ma kesinai. Tanggi mana norok bumarok, parawo tangsanai rok, parawo mukun desok halsanai rok, borok ana lama blessing hamari ri rok. To isi manu ya, hatai kotor, borok tu ini ngaru batal kami rok. Surai bari, lai asa jurat tu. Sini truck driver खाइचनाय र टैक्सी driver खाइचनाय र सामुं तांचनाय र बरगो तो रांसुबा लामा कबागै काबै मफल पाइचारि घर आपेल सारि घर मुखैचारि घर गामबागै जों ताबो माया साक जरति जों सभा माखिनो नेतार बक्सा खाइतन जों दिब्रासा पालके माखैसिनाय गामनि बागै नर फाइका बलाके हामबाय আর নরনা আনকে বুনো ব্যক্তিগত রেঞ্জে ফিয়া নর নিজে ইচ্ছা বাই কথা বাইছি ফাই গামন বাগিতেই বম ও যে সবা আবকে থাক সবা যে জায়গা রিং জায়গা সাজাগে আম দেখে নন রেখেছে ফাইনাই সামানা কথারিয়া আমকা কথার সবা নিজে সাক বাই তিনি ইচ্ছাই जों ফাইবানি আম বাগै নরনা বেলাই বেলাকে হামবাই
যতন খুলমো আর প্লাস 9 তারিখ ও দর নাপাই বলে তুলে তুলে जों कक सालायखिनि आं पेशा फायखिनि एसे तेबो कबनि रक फायजा बरगल बिसा मालाय गना हामबाय गलाय हामबाय या सात्रा सुनु हामबाय nang tamu du gino ola naija ge tini hamka do o ano khakla apkaje ang hatan tini saya sagla nu wangsu kaman lo dung sai lo robon thege khakla de kere bo jaga do ko khakla o ko bekin ko umuti totra kan amo robon thege wasino sama ne ya pati simali aku khaimala prosto suka bo doctor thang naija mano na bro arto nama khaima tongsu tapra kaham naija na kai abo tola na ban to sab somge por boya masing semang kai ang osrai ro khona no aram thane ran sai khana ka pritom no doctor de kere phaimu so bo jaga abo ko an no ta poro osrai ro e tabu je naija man ta ma dai tai ko pritom ni ko ta sha baro santos medical santos medical holo ang phakyang ka holo phaimu por ke doctor naija ka ano injection ro ka kongsa dia ja ge biti so ho te tri so thanga ang hang tu an te har hang ka pa ina ho hai wan tu na ran tu pe ge ni ko tabu je ma por ke ang ekdom kaham no phani wan suka hole kono salia ko ba salia ta nine o biti je no ma ka pada paikha paya ko biti paya sine nine ge ham thanga ni ham ka am kai ta jino sara se hasin kha o susi thang ta ni na a ba sa khama ha ham tangi ro chini ne men salia o mo ba de ka ham man da so ba na an bu sar mo sai khla ta ni ba te kha ra hin sin ga ma ham thang so ba lang re sa so ka ni gan bu sar mo kam kar ta ta khasi ning ga lai kosto khayo ama ni mo te kosto ba ga ya kurma no ta ta potre ro mo na an ko tu lai tai ko sara a je lu ko dong ta ne ka sa nai nang je nang ham mani ba mane ang to o jaga thang nai ja ge ang ekdom saiman su ka ani je hamani ang para ro sa ka ang mo le hai injection ja ga hong ko ja pa na ham ja ja mo le kongsa ba sia srai sha emna dia ja rang thang ko ma ga na ya bar bo na na nya kongsa ba ni ko ham thang ka ang ga le sa su ka chi na ro je kya ja ko na ro sa thang ya ro injection ja ga no khara kai ko to sai isma sa to kong to ma sa ya thang thang ni ke rang ku ri ro khai ku ri ro ni sa lai tai ku por kai aka ke ni sine mong ke ni bung ka ta an bung jon do ni de broma an boya su ka tishu ti bor tam সমস্যা মানে ana ge bismas khai dongman tabu khai ko jaba susi rok na oi iti rok sawi hamka ta ko kunga ji siri sumi kisa bismarak sawi dongta বজারে নাইজা মানে angor manda yang সাউথ নাইজা aman sabai